ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے فیس شوئنگ یعنی منہ دکھائی۔ کلاس 7 سبجیکٹ انگلش۔ The day Rahim Bibi came to our village as the newly wedded bride, all the women of our house went to see her. Each took her with something as mashani, a gift customarily given to see the face of the bride. رحیم بی بی جس دن ہمارے گاؤں میں ایک نئی دلہن بن کے آئی تو ہمارے گاؤں کی سبھی عورتیں اس کو دیکھنے کے لیے چلی گئی اور تحفے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ ساتھ لیا دلہن کو منہ دکھائی دینے کے لیے۔ My mother gave her a pair of bangles, my aunt gave her a pair of anklets, and my elder brother's wife gave her a pair of small silver toe rings. میری ماں نے اسے چوڑیاں دی اور میری جو خالہ ہے، میری آنٹی ہے، چاچی ہے، اس نے اس کو پائل کا ایک جوڑا دیا اور میری جو بڑے بھائی کی بیوی ہے اس نے اس کو جو پاؤں کے انگوٹھے میں رنگ پہنتے ہیں وہ دی۔ When they returned home, they lavished so much praise on Rahim Bibi's beauty that even we small children then were tempted to see her. وہ گھر جب واپس آئی وہاں سے لوٹ کے تو انہوں نے رحیم بیوی کی بیوٹی کی خوبصورتی کو بہت اچھی طرح سے بیان کیا، گھر میں اس کی بہت سی تعریفیں کی جو کہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی اسے دیکھنے کا من کر رہا تھا۔ مائی مدر سیڈ، میری ماں نے کہا، واٹ اے لولی برائڈ، کتنی خوبصورت دلہن ہے، شی لکس لائک اے فائنلی چیزلڈ ماربل اسٹیچو، وہ ایک سنگ مرمر کی مورت جیسی ہے۔ دا آنٹ جوائنڈ ان، چاچی نے جوائن کرتے ہوئے چاچی بولی، وٹس آئیز، کیا اس کی آنکھیں کیا ہیں، سو بلیکس اینڈ لسچرس، کتنی کالی اور چمکیلی، بسائڈ دا برائڈ لکس فیئرلی ٹال، اور وہ کتنی لمبی بھی ہے۔ مائی سسٹر ان لا who was a bit vain said only her complexion and fair, the face is full of freckles. جو میری سسٹر ان لا، جو میری بھابھی تھی، وہ تھوڑی گھمنڈی تھی، اس نے کہا کہ ہاں وہ خوبصورت ہے لیکن اس کے چہرے پر جو داغ ہیں۔ اینڈ دین ہاؤ کین یو نو وین شی از سٹنگ، تو آپ کیسے جانتے ہو جب کہ وہ بیٹھی ہے، وین شی ازنٹ لیم اور ہزنٹ سم ادر ڈیفیکٹ، نہ ہی وہ لنگڑاتی ہے اور نہ ہی کوئی اور ڈیفیکٹ ہے اس کو۔ اٹ واز مائی مدر ہو ریپلائڈ، یہ میری ماں تھی جس نے جواب دیا، ہو سے شی از لیم، کس نے کہا وہ لنگڑی ہے۔ شی کیم آؤٹ فرام ان سائڈ دا ہاؤس اینڈ ہر گیٹ واز پرفیکٹلی نارمل، وہ گھر سے باہر آئی اور وہ بالکل نارمل، اس کی چال جو تھی بالکل نارمل تھی۔ دا آنٹ ایڈڈ پرپل اسپاٹس آن فیئر فیس ایڈڈ ٹو دا چارم، آنٹی نے کہا جو یہ پرپل اسپاٹس ہیں یہ گورے چہرے پہ اور بھی زیادہ چارم لگاتے ہیں۔ The sentence was completed by my elder brother who had come into the room. جملہ پورا کیا میرے بھائی نے جو کہ کمرے کے اندر آیا۔ That's Greek beauty for you. وہ ایک کیا ہے، گریک بیوٹی ہے۔ The ornament of some royal place. کسی رائل پلیس کا وہ کیا ہے، کسی محل کا جیسے وہ ہے ornament، ایک گہنا ہے۔ Who are you talking about؟ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ Mother said, the washermans have brought the bride home. جو washermans ہے اس نے دلہن لائی ہے۔ We were talking about علمدین's bride. ہم علمدین's کی دلہن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ We had gone to his place to give مشانی، ہم اس کے گھر گئے تھے اس کو منہ دکھائی دینے۔ The bride is very beautiful and as fair as light. وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی لائٹ کے جیسے۔
My elder brother's wife had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark and she was short. मेरे जो भाई की बीवी है वो भी खूबसूरत है, मगर वो थोड़ी क्या है, डार्क है और थोड़ी छोटी है कद में. Showing her annoyance, उसने अपना ये गुस्सा दिखाते हुए, एंग्री पन दिखाते हुए अंदर चली गई. She went inside saying, after all, she is only a washerman's bride, not a Brahman or Rajput bride. है तो वो ब्राह्मण, है तो वो वाशरमैन्स की बीवी ही है, ना कि किसी ब्राह्मण और राजपूत की दुल्हन है. The aunt immediately retorted, she is no doubt a washerman's bride, but don't people praise beauty even in a lower caste? हाँ, चाची ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि हाँ, वो इसमें कोई शक नहीं है, वो वाशरमैन्स की बीवी है, लेकिन ये भी क्या बात है कि कोई लोअर कास्ट के लोगों की तारीफ नहीं कर सकते. The sister-in-law reacted her steps and shot back. उसने रिएक्ट करते हुए और पीछे जाते हुए कहा, bring her sister for your son. उसको अपने बेटे की, उसकी बहन जो है वो अपने बेटे के लिए ले आओ. The reference was obviously to my brothers. Reference किसकी तरफ था, इशारा मेरे भाई की तरफ. And yet she had not understood the meaning of Greek beauty. और उसको अभी वो ग्रीक ब्यूटी के बारे में उसको मालूम नहीं था. Alamdeen's mother was also our aunt, but distinguish her from our own aunts. We called her washerwoman aunt. जो आलमदीन की मदर थी वो भी हमारी चाची थी, लेकिन हम उनमें जब उनमें फ़र्क रखने के लिए हम उसको बताते थे washerwoman aunt. Sometimes when both aunts would be seated together, जब वो गठी बैठती थी, we just called aunty, हम आंटी बुलाते थे तो वो दोनों वापस मुड़ के जवाब देती थी तो हम खुश हो जाते थे. For 3 or 4 days, the newly bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. पहले 3-4 दिन उसकी आओ भगत हुई घर में, तो फिर बाद में उसको घर के कामों में लगा दिया गया. One day the washerwoman aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch water. एक दिन उसकी सास ने उसे पानी लेने के लिए अपने साथ ले गई. The daughter-in-law had a veil over her face right down the throat. जो उसकी बहू थी उसने अपना घूंघट गले तक रखा था. तो और जो गिड़िया था पानी का वो अपने सर पर रखा था, और जो उसका गोल रिंग जिस पे गिड़िया रखते हैं वो सर पे रखा था उसने. द वेल वाज नियर आवर हाउस, कुआं हमारे घर के करीब ही था. पीपल फ्रॉम फार एंड नियर केम देयर टू फिल देयर वेसल्स. लोग दूर दूर से वहाँ पानी भरने के लिए, अपने बर्तन भरने के लिए आते थे उनमें पानी. Before going to well, the two women came to our house, and the mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother, my aunt, my sister-in-law. तो जो अलमदीन की बीवी थी उसकी माँ ने उसको बहू को अपने साथ लाया और हमारे घर आई, और हमारी वहाँ पे मेरी माँ के, मेरी आंटी के और मेरी भाभी के पाँव को उन्होंने उसको पाँव छुआए. तो जो तीनों जो लेडीज़ थी तो उन्होंने उसको दुआ दी कि आप और आपके हस्बैंड की लंबी उम्र हो, ripe old age. But after they left, they raised another ripple in our house. जब वो वापस चले